اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أمبو نيني نوفيليه كا لاسي دنيا سلama be ma surtout an lamenina kelengilina be masa alaw taala be ko ke ko min ka dia wati min ka dia tumana min ka le alaw taala dia adamaden bebe na nin dugukolo ko kan alaw taala ka wati min dima ibo wati leke ite teme aka na wati fana sela dana alaw taala be illa segi katale alaw taala niye kibaro yae min bola Liberia an faw ani an baw Liberia silama kelen-kelenan bɛ nin ye silamaya jɔsen belebele dɔ ye Liberia. An ɲama ye dɛ mɛ a kibaruya ɲuman min sela an ma an bɛ waso a ka baara la, a mankutu min sela an ma an bɛ sawa a ka baara la, min ye an fa, min ye silamaya kɔrɔta, min ye silamaw dɛmɛ, min jɔla a jɔyɔrɔ la Liberia, min ye Elhaji Koroma. Ne ɲama ye dɛ mɛ ɲa mankutuw mɛn, ɲa ka kɛwalew mɛn, ɲa ka baaraw mɛn. Silamaw tun bɛ tɔɔrɔya min na Liberia jamana kɔnɔ, silamaw tun bɛ oppressé la waati min na ka silamaw tɔɔrɔ, silamaw tun bɛ gbɛnna waati min na Liberia, ni cɛ jɔla jɔyɔrɔ belebele la. A jɔla silamaw jigi kɔrɔ ka d'a kan silamaya ni bana fɔla ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele ye silamaya e ka kan ka silamaw defan. Waati min silamaw tun bɛ kɛlɛ la Liberia, nin cɛ k'a jɔla jɔyɔrɔ, an fa nin jɔla jɔyɔrɔ, a tɛ n'an ye bi alaw taala y'a ka kalifa minɛ a la. Anw ka devoir ye mun ye ka duwawu senimaw ɲasin an fa ma, ɲɛnamaya min bɛna daminɛ a bolo ni a mako tɛ foyi la bi fo duwawu. A ye kunkɔrɔta di silamaw ma Liberia, a ye silamaw madɛmɛ Liberia, a y'a seko kɛ. Seko bɛɛ tɛ fanga ye, seko bɛɛ tɛ nafolo ye, seko dɔ ye jɔyɔrɔ ye. Maa min bɛ se nana jɔla jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛfɛ ka silamaya sankɔrɔta k'a to silamaw b'o ka bato kɛ. Tunya na jɔyɔrɔ belebele tun bɛ an fa la min ye Elhaji Koroma ye Liberia. Alaw taala y'a ka kalifa minɛ a la. An b'a ɲini silama bɛɛ fɛ, bɛɛ la kafoni ye duwawu k'a ye. Aw ni anw, maa min ka duwawu bɛ jaabi an fa ma, ala kelen de k'a dɔn. An bɛ alaw taala dali ka ala yafa ma. A ye jihadi min kɛ, a ye kunkɔrɔta min di silamaya ma, a ye jɔyɔrɔ min fa silamaw ma dɛmɛ na Liberia, ka alaw taala diɲɛ k'o k'a ma nɛɛmaya a ka arijinɛ a ka kaburu ɲɛnamaya la, ala m'o kɛ la, ka ala yafa ma, danfɛn foyi dafanin tɛ. Fili minnu y'a sɔrɔ an bɛ alaw taala dali ka ala yafa a ka fili bɛɛ ma. A ye baara ɲuman minnu kɛ silamaya sankɔrɔta bonda kɔnɔ, ka alaw taala diɲɛ k'o k'a ma a ka arijinɛ sofɔlɔ ye a ka kaburu ɲɛnamaya la. Denbaya minnu tola kɔ ka alaw taala k'a ka denbaya tabaga ye. A y'a kɛ don min kosɔn alaw taala y'a wele ka taa o don de ma. N'i ma maloya n'i ka silamaya ye, n'i y'i ka silamaya yira, n'i ye silamaw dɛmɛ, silamaw bɛ tɔɔrɔ waati min e ko ko ayi, n'i y'a ye bi ne bɛ kuma nin cɛ belebele kan, a ka baara ɲuman de kɛla sababu ye alaw taala yɛrɛ diɲɛna ko an ye duwawu k'a ye, ka tila ka duwawu ɲini silamaw fɛ minnu yɛrɛ tun b'a lɔ. Munna a ye jɔyɔrɔ min kɛ, munna a ye lɔyɔrɔ minnu kɛ. O kosɔn an faw ani an baw, bɛɛ la kafoni min yɛrɛ bolo, bɛɛ la kafoni kɛtɔ baara min kɛla i b'o sara de sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ.
اللهم اغفر له وارحمه اللهم اكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب كما نقيت ثوب العبيد من الدنس اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم نور قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن له ولا تكن عليه برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو ni Allahu Ta'ala sona amena do anga kisala bi kisa me ambolo ni kisa temena ma duru le nyonche. L'histoire que nous avons aujourd'hui s'est passée entre 5 personnes. La première personne était le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, plus ses 2 compagnons Abu Bakr et Omar, plus un couple. Bi kisa ala kara nema ni kisi baye ana janyo belebele fla Abu Bakr ni Umaru ani ma flana oye chedo na musoyi ebi toloma lo ala kosebe bi yere anka bi barobe na buri tungaranka deuneka bi barobe laburi ne yere kundeka emin kenime kan ne lameni si yorobe ne tunkama bi baroni me laburi edeka emin si yorobe ne Australia ma kuma ni yere be foka nyasi edima emin si yorobe ne Canada ma ni kuma yere be foka nyasi edema emin sigiyoro beni yere be Ameriki jamana ma ni kuma yere etay emin sigiyoro beni me Europe jamana fanfani be ni kuma ye efananta ibi jilaja ma sigiyoro ma duru lebe ambolobi ala kara sallallahu alaihi wasallam ana janyo sen ma fla Umaru ni Abu Bakar ani chedo na muso hadisa mi lakali Abu Huraira abeni hadisa belebele lakali kadaka aye hadisa min lakali kabo kira ya Rasulullah sallam sahabatay min hadisa lakali katme Abu Huraira ka Abu Huraira aye kuma kamin takira ko kira kawalu ana fotaw sahabaw chema matay min kuma kan lakali kabo kira la katme Abu Huraira ka kuma kanin kisa ni mena lakali jomina lakali Abu Huraira alama ambena sababama وعن أبي هريرة رضي الله عنه من كيسا بمناك أبو هريرة يرو ألما ألو تعالى ديناما أبو هريرة أنتلو بيلا أن كنمي كسيجي أنك سيجي يرو لكي لامي ما سيجي نمو كالسالون كنا نواتي نيونا لك الصحابة سينما نلامي أبو هريرة أو منو كنمي كنيابو أو كتاسلا نيوما ففو كتاسي كيراما an kulo bi la ki lame ni latangali lamene Abu Huraira muntamena nin kisala Abu Huraira tako qala ako kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ذات يوم أو ليلة. Façon ils sont prudents en parlant, même en parlant d'une histoire, ni histoire qu'elle a souffert wala ma clefe ni awatini nyamina oma histoire qu'elle a leri mina obesinka leri flata akodi ko ala kera bola londo zata yawmin londo au layla wala masudo atumesekala clefe yoroye wala ma akewali ni histoire temena tomi soule tume wala ma clé pour ne pas mentir, pour être authentique, pour être véridique, pour nous parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mensonge. Kokira bola londo abesekala don so mandala e wala ma klefe wala ma soufela ala kira bo minkela abola ka sokono fa idha huwa bi Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma ala kira sina ka beni jonye Abu Bakr Siddiq ani Omar al-Farouq. Le prophète sort de chez lui, il croise Omar et il croise Abu Bakr Siddiq. ala kera benani ma flani faqala ala kera ko
ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة مني أو لبو أو كسوكونو نلاري نونالا أبو بكر ni Omar. Qu'est-ce qui vous a fait sortir de chez vous à l'air ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Abu Bakar ni Omar. Munyato au bola au kasokono ni wati nyonala. Kasoro kira ere farantu bola kasokono. Abu Bakar bola kasokono. Omar bola kasokono. Ninu ma saba ye nyon kumbe. Ala kera ye ma fulani ye. Aye Abu Bakar ni Omar ye ayo manyininga. Ko munyato au bola au kasokono ni wati nyonala. Qala Abu Bakar ni Omar ko qala miye nu flak makai ajuu ala kera Congo monsieur Diane man yoroni me Abu Bakar ni Omar ko ala kera ma ko Congo la faim Congo le yo là-bas. Abu Bakar sort de chez lui, il avait faim. Omar sort de chez lui, il avait faim. Et les deux là Congolais ya to bolo ka sokono subhanallah. Okala kera Congolais ya na bwanka sokono. Ya Rasulullah. Olu bana fona ko Congolais ka to bolo ka sokono. Ala kera fana mena beaucoup fo lui. Le prophète aussi dira aussi pourquoi lui aussi il est sorti de chez lui. Ala kera koko wa ana kone Muhammadu fana bolanga lu kono Congolais ka to mbola ya salam. Abu Bakar ni Omar Congo yo labo ka sokono. Kira sallallahu sallam. Congo ye ala kera fana labo ka sokono. Congo to saba. Congo ya to kira bola. Congo ya to Abubakar bola. Congo ya to Omar bola. Nunu saba bela kafoni Congo bola. Ya salam. Souvent quand on parle de ce genre d'histoire, neni ils sont naimaso fanya foli. Madame na nyero kuma folo. Ni sulleri nyonala Allah Ta'ala kan neni emi sigoro ben tunkama al ni sete anye foi tambolo mais ni sulleri ni sela ebe ta soro bagamalo ben neni ebolo anka sokono amese ka bagamalo mi ka seri mi ka lanoe wala me ebe ta soro kwa ka erebe ombolo ame kwa ka mi ka lanae i erebe ta soro nono dobe anka frigo la amese ka nono chauffer ka buruni tartin do ta ko dun pour que an kana se bola kenema kata domini ni kenema akela nyanya ana domini do laben sokono ko dun ninte wasoye ka foko maami no be tubabula mais tubabula yere siginya leti ceux qui sont en France quel que soit ce que tu as comme faim rentre dans la chambre ou la cuisine ouvre et ka frigo daile tu verras quelque chose que ça soit du jus ou bien pomme ou non, il n'a fait de blaida. Parce que tubabula ka Congo kele. Sebiye setiye dunka fa koni oyo kele. Mais itoloma lo kosebe anka chiden sen mamba sallallahu alayhi wa sallam. Congo kela sababu ye ka labwa ka sokono. Adjanyo bele flani laje Abu Bakar ni Umaru. Congo kela sababu ye ko lu fana labobona. O sabab bena o ka nyombe ala karaka mo flani ayo manyininga munyato au bola Abubakar ni Umar ko ya Rasulullah Congo leka au na banga sokono afana kodi kum fana bola sokono ka be Congo lema nunu sababe Congo bobela tumado ale tumefe kata Abubakar leka sokono kata la jani doni me abadu wala ma Abubakar tumado misali ya boloma tumado Abubakar yera tumefe kata Umaru le kasokono tumado naka domin do sorabadu wala ma Umaru yera tumado ale yera miria ka Abubakar de ilo meta kasokono tumado na domin do e kado hay domini masoro ni mushi kasokono nunu fla farala nyoka olube kangana kira fana me kangana nunu sababena Kongo bo sababela subhanallah chidembelebele ni wallahi ala yi fisa ni danfembe ikadi ala ni danfembe mais an ka chide ni laje kongola atume karo kele ni karo flake dagate sigita kan sokono oye jonye an ka jide sallallahu alaihi wasallam la hawla atume domini manyini nga amuso la wati dola no koko domini tei so madala wati la ni domini tei abe sinka yere bla nafla suna kaben kongoma
Anw ka ciden belebele tun bɛ kaba ta sun k'a bila a kɔnɔ na ka fara bila a kɔnɔ ma k'a kɔnɔ siri fara la ka bɛn kɔngɔ ma. O ka d'a ye a ye haramu dun, o ka t'a ye a ye taa balo haramu na. Kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛra. Kira sallallahu alaihi wasallam a ko Umaru ni Abubakar ma ko kɔngɔ le fana y'a to ne bɔra. A ko wallazi nafsi biyadi, min kali masala ne ni bɛ masa min bolo. Il a juré par qui? Par Allah. Allah qui détient son âme. Il dit, je jure par Allah qui détient mon âme. La akhrajani alladhi akhrajakuma. Comme il y a tonné bolanka sokono, ole ko fana ya to aw bola. Ala kera yere be kali ka fo ko kongo le ka to bola sokono akalla fana kongo min kala sababu ye ka Umaru ni Abubakar labo sokono o kongo kele ne ka le fana nabo ayo fani munye kalli. Walladhi nafsi biyadi. Nen ni be mansa min bolo ya Rasulallah. Notre prophète avait faim, il est sorti de chez lui, il croise Abu Bakr ou Omar, il dit, je jure par le Seigneur qui détient mon âme. Amen. Kongo minkato au bola au kasokono o Kongo nyongona le fana kanela bo. Akodi Ouma, levez-vous, aouye wuli. Ako Omar ni Abu Bakr ma aouye wuli. Faqama Omar ni Abu Bakar wulila ma'ahu kafara ala karakan sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont faire quoi? Kongo be anna. Omaru Kongo bola, Abu Bakar Kongo bola, ala kara sallallahu alayhi wa sallam Kongo bola. Faut qu'à ta domini ninine. On dit dans le proverbe, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et comme mamini Kongo bala, ha oti la mo oti na tola eremade. Wati ba be jo abe sigi a iba ye a toro nimbe sunugo yere bebe gbele ya makada ka dominité kono. Il n'est pas libre à l'avianité. Kira ko Abubakar ni Omar ma kawye wuli. Awye wuli. O wuli la ka tugu kira ko sallallahu alayhi wa sallam. O beta ka ta domini nini. Ala kira ni Omaru ni Abubakar beta domini nini yoro. O ko sonye misaliyata sise. Wallahi souvent me miri ka tasi. Aw munu be tunkana na manka frigo daele lolo anye miri nin kisama lo munu me aw ka frigo kono pomme me aw ka frigo kono nono be aw ka frigo kono chocolat be aw ka frigo kono dala kami me di demsan ma o nyuma be aw ka frigo kono le flat le saba meta magasin una kata duminu sanka fanka bona wallahi nin de ala karabul sallallahu alaihi wasallam ala mani seke aw ka ci belebele o be bokata dumini yiro danfon ka son herema dugukolo ma cɛ min ɲɔgɔnna ye fɔlɔ ka taama kan a ɲɔgɔnma kɛ adamadenw na dugukolo yɛrɛ bɛ nata maa min ye k'a ye taama kan o de kɛra ye ka fara jɔɲɔgɔn belebelew kan fa ata rajulan min al ansar ils sont venus voir qui? Un Médinois. Ils étaient à Médine. Ils sont sortis de chez eux. Ils se sont dirigés vers un monsieur qui est d'origine de Médine. On nana tchado fait ni tchaye Madina kali. Sahabali. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa idha huwa laysa fi baytihi. Le monsieur n'était pas présent chez lui à la maison. On nana ni tchamin fait tchatunta kasokono. Et ataka sokono abemi. Et John era lebe cheka sokono ala men ko sebe fa idha huwa laysa fi baytihi falamma ra'atuhu almar'atu lorsque la femme du monsieur les a vus elle a vu le prophète, elle a vu Abu Bakr, elle a vu Omar, elle a vu les trois là. La femme du monsieur, le monsieur n'était pas présent, il était sorti. Musole ka Abu Bakar ni ala kera ni Umaru ye aka sodala. Qalat musoko marhaban wa ahla. Marhaban wa ahla. Welcome. Welcome. Au danse, au nana herela, au danse. Au nisse, au nisse. Subhanallah. C'est comme les habitants du Médine. Nous yere kelengele nambe ka souhaitu nyemunye.
d'enfants ka son herema yena kana bolu la visiter la subhanallah muso sina ka foko marhaban wa ahla au danser au ni here au danser فقال لها رسول الله أين فلان ala kera ka muso manyininga ko karama sera do o kore di lutigi do iche do qalat musoko dhahaba nchetagala yasta'dhibu lana alma atala kata jinyini kana naye kana di awma mimina otolola isja al-ansari lutigi sina kana net. Il s'est présenté en même temps, subhanallah. Ninkela kasoro Congo bolade. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. Nincheka ala kera laje. Ana djonyo flami menai. Le monsieur est venu. Quand le prophète a demandé à la femme, et ton mari? La femme dit, mon mari allait chercher de l'eau pour nous. Soudain, brusquement, tout d'un coup, le monsieur se présenta devant le prophète et Omar et Abu Bakr. Le monsieur aussi était dépassé, content tellement en voyant le prophète devant sa porte. Ninche sawala. Quand ce problème le prophète a faim, Omar a faim, Abu Bakr a faim. Comment ben ça va là? فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال جمي أكالا كرا مفلمي كالا كرا يكا عمر يا كودي الحمد لله louange à Allah. Il était tellement content de voir le prophète chez lui devant sa porte. Akoko tanobe Allah ta'ala. Tanobe Allah ta'ala. Praise be to God. Akoko tanobe Allah ta'ala. Abana la kodi ako ma ahadul yawma akrama adiyafan minni motebi mogo min sawani mebi ka lonam belebele nunu jigiya katemene kambi nindo lonamba embarabi nindo sawa kabo jome bi mami maybe no luka lona min jigi no fey no luka lona kabo bi katemene ka lona mbauka Abu Bakr Omar ko farajonka danfon ka so herema. Le monsieur était tellement content de leur présence. Il était tellement content de voir le prophète et Omar et Abu Bakr se dire chez lui. Il dit Dieu merci. Ah tanobe Allah ta'ala mansami ye dona belebele nunu nyashine ka sokono. Tout d'un coup Slamo Ibrahim Kabara nyon lona chen natole kelani fantalaqa فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب السنة كتا دومين دوتا rapidement wallahi tamaro be domini minula yiriden jumo yiriden keno rezaw na nyono akota teria boloma kono di ala keraluma akodi alame faqala kulu aw yadum ala kera domininge وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم أكبيكان دوبي أسينا دوران كبيكان كانتيكي كونغوتو يريدون ديلاما تمرو ديلاما رزاو نانيو ديلاما يريدن كنو ديلاما ككلافانا كبيكان دومنا دوران كو كانتيكي Slamo amada uma ayeni kanatigo ye kabanka asugola be oye akoma fakulu min alshati wa min dhalika al'iski wa sharribu aw yasudu nana ni jiduma minye nana ni fen jiduma minye fana ka di awma aw yo fana mi Abubakar ni ala karami Umar kongo min tumola o ka dumuni ke kanya Ufala
Abu Huraira ko falamma an shabi'u waraw o famin kela kongo tumola kongo bolola jimilo min tumolo fana bolola قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما سلامو بيتمو مبورلا يرومي غانني أنيان تولما لو على كوسبه. L'histoire est beaucoup touchante, mais ce qui est encore plus touchant, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va souligner de suite là. Ala karaka Umaru ni Abu Bakar fle o ka dumini ke alhamdulillah o fala o ka jimi logo min fana tumola Allah taala ye o fana noya ala karako Umaru ni Abu Bakar ni Umaru ma ko walladhi nafsi biyadi me kalima sala ne nibe mansan min bolo itoloma lo ko sabade la tusalunna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah أخرجكم من بيوتكم الجوع Umaruni Abubakar ni Umaru Kongole ka tambola lu kono kana Allah Taala an garjige domini na nin che ka sokono anye domini ke an fana ye jimi alhamdulillah an fala me domini min kelamboloni me kali Allah Taala la nen nibe mansa min bolo la tusalunna أو كتم نينغالا الله تعالى بولو أن هذا النعيم أو كدومني من كسي سنتو أو كنما من دومني الله بنا وما نينغالا كيامالو أو ما بو كلو كونو فوي كوسون فو كونغو سلامو جانا نيتانيا ففولو نني إدالو يابارا نني إبولو. Je suis aux États-Unis, je suis en Europe, je suis en Australie, je suis au Canada, je suis en Asie, je suis quelque part en Afrique. Je suis sorti pour aller me chercher. C'est vrai, pourquoi nous sommes quittés chez nous? Parce que ça ne va pas. Pourquoi nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui? Parce que ça ne va pas. Nous sommes venus chercher quoi? Le pain quotidien. Alhamdulillah, aujourd'hui, on arrive à manger. On arrive à construire en Afrique. On arrive à aller à la Mecque. On arrive à faire partie les gens à la Mecque. Et Allah va nous interroger sur tout ça le jour de la résurrection, sans faute. Comment la yini yemunye? Sega minkato ambola farafina kanaya. Nema mime soro ambolo ya. Dagamu mime soro ambolo. Hera mime soro ambolo. Ame nema kan tubabula ya. Ame nema ka. Adoya la bonyana. Kiyamalo ebe manyini ngabela. Ako Umaru ni Abubakar be manyininga muna alaba don Congolais ya to bolo ka sokono malgré Congolais ka to bolo ka sokono onana kana domini min keni alabo manyininga domini na kiamalo au ka domini min ke muna ala Congolais ya to ambola Congo duma ya to au bola est-ce que domini min kala au boloni mami ye domini di auma halala le dila auma au ye domini min keni est-ce que domini nin kofe au ye Allah Taala tanoa Congo min tume aula ani Allah Taala ka Congo bo min ke aula au bena fese ni nyiningali kelingli na bebela auka et imaginons emina na jikan emina na aviona emi slana toronya ni segenye farafina ni ki yera soro dunia fando bi tumando ibese dasi kelen yele manaka ke dasi flay bi yere Allah Taala ka sedo ki yebesi yere demena bi tumado Allah Taala momili do sesan ye ken momili do noya ye sigini mo kono bi Allah Taala yere sodo noya ye bo luela bi Allah yere nafolo de di me ka nafolo sodo san halala silaka ala ko ka bi manyini ngani kelengene nambela summa la tusalunna yawma idhin 'anil na'im nema dagamu here ni Allah Taala yaki wallahi ali dum fani mi men kanani ala be manyini ngala chapeau mi men kuna ala be manyini ngala ko yini bagi mi men mbolo lani ala be manyini nga bagi ni na nya soro jogo di ka soro ka do mbolo la nyere ka wari le tumado ka san ka do mbolo la me wallahi Allah Taala be manyini nga bagi ni soro jogo la nya san jogo di isigini me fote min kan lame
ala bi ma ɲininka i ka fauteuil ni sɔrɔ cogo la i y'a san cogo di i sigilen bɛ k'i ka télé min lajɛ ala bi ma ɲininka i ka télé sɔrɔ cogo la i ka téléphone min b'i ɲɛkɔrɔ nin n'i kɛlen bɛ ka filɛli k'a la ala bi ma ɲininka kiyamalo téléphone ni san cogo la internet min bɛ san i bolo k'a k'i ka téléphone na ala bi ma ɲininka i ka internet san cogo la samara min n'i kɛlen bɛ k'a don ka bɔ ala bi ma ɲininka samara ni san cogo la hijabu min b'i kana bi ala bi ma ɲininka hijabu ni san cogo la sutara min b'i fari ma bi ala bi ma ɲininka sutara nin na i bɛ fɛn minnu don k'i yɛrɛ pare i cɛ ɲɛkɔrɔ ala bi ma ɲininka nin kelen kelenna bɛɛ la fɛn min bɛ don i ka fani kɔrɔ don minnu bɛ duli i bolo i ka sexe i k'a sɔrɔ cogo min ala b'i ma ɲininka a la monturu min n'a b'i bolo la ala cɛ ala b'i ma ɲininka a la kiyamalo essence min n'i b'a k'i ka mobili kɔnɔ ala b'i ma ɲininka a la kiyamalo tike min ta t'u bolo ka don terrain kɔnɔ ala b'i ma ɲininka a la kiyamalo tike min ta t'u bolo ka don bisi kɔnɔ ala b'i ma ɲininka a la kiyamalo ko kɔni a bɛ bila i ka compte kan baara min n'a bɛ k'i bolo tubabu la n'a wari bɛ lajigin i ka compte la ala b'i ma ɲininka a la kiyamalo a wari fana bɛ ta i bolo i b'a don sira min kan ala b'i ma ɲininka a la kiyamalo ala bɛ an ma ɲininka nin hɛrɛ kelen kelenna bɛɛ la la hawla wala quwwata illa billah maa minnu bɛ san 20 ni san 30 bɔ tubabulasigi la ala ka hɛrɛ hɛrɛ k'i ye tubabulasigi la ala b'i ma ɲininka hɛrɛ nin kelen kelenna bɛɛ ma ala kɛra ko waladhi nafsi biyadihi me kali alaw taala la masa min kɛni bɛ ka ne ni ta a bolo ne ni bɛ masa min bolo masa min bɛna ne ni bɔ n na masa min bɛna ne ka karifa mina na ne ka ko bɛ masa min bolo me kali o de la kɔngɔ le k'a to abubakar ni umaru bɔla ka taa dumuni ɲini mɛ dumuni sɔrɔla aw bolo ala bɛna a ma ɲininka dumuni nin na kiyamalo Abubakar ni Umaru Mafle, il faut te mettre à leur place. Il faut te mettre à leur place. Qu'est-ce qu'ils vont dire comme réponse? Congo le yanabo. Ayere bana dominikala sawani melari mina cho. Congo wulila kabwana kera ko kamena manyini ala taala bolo. Ika valisi ka dam na valisi duguma fa sanfɛ don fani ibe manyini ngabela subhanallah. Ika parfum ni ba fia ika ebe manyini ngabela. I ka tulu min n'i b'a mu i fari ma i bɛ ma ɲininka bɛɛ la i kumakan i bɛ min fɔ alaw taala ko kuranɛ kɔnɔ ko adamaden bɛ kuma fɔ ko rakibu kɔrɔsilila b'a bɛɛ hali i kumakan kelen kelenna bɛɛ la k'a fɔ ni i kɛla karanbali ye i kɛla mɔgɔ karanni ye i kɛla nafolotigi ye i bɛ ma ɲininka i kumakan bɛɛ la kiyamalo fosi tɛ yen adamaden ka ko min tɛ ma ɲininka ala b'i ma ɲininka nin bɛɛ la a yɛrɛ fana bɛ bɔ ka jɔ ka yɛrɛ ka lɔ ɲɛkɔrɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam abubakar ni umaru ma ko walladhi nafsi biyadihi latus'alunna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah akhrajakum min buyutikum al-ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadha an-na'im la hawla wala quwwata illa billah aw nana cogo min ani aw bɛ kɔsegi cogo min ayi a tɛ kelen dɛ nɛɛma de kɛla sababu ye n'aw bɛ na aw kɔsegi aw ye nɛɛma min dumu mɛ k'aw bɛ ma ɲininka a la hadisa dɔ bɛ yen a hadisa bɛ ne ni e dɛmɛ a bɛ an hakili bila an yɛrɛ la an bɛna kawa waati waati an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ waati waati a hadisa ma labɔ waati caman kira b'a fɔ hadisa min na sallallahu alaihi wasallam ko la tazulu qadama abd ko maa si sen tɛ mouvement kɛ i sen tɛ kɔrɔta k'an lɔni to lɔlɔn kiyama don i sen tɛ kɔrɔta san 50 lɔri i tɛ bɔ i nɔ la i bɛ ma ɲininka Alahu Taala bolo ɲininkali belebele 4 na ɲininkali belebele 4 ni an bɛ fila ta a fila laban 3 ni 4 na i bɛ ma ɲininka lɔni min ni Ala y'a d'i ma i y'a don yɔrɔ jumɛn i ye laseli jumɛn k'a la i ye lɔni nin fɔ cogo di maaw ye i ye maaw wele cogo di i ye silamɛw ladon sira jumɛn kan i bɛ ma ɲininka i ka nafolo nin i y'a sɔrɔ di nafolo min n'i b'a ɲinina ele min bɛ livraison na tubabula ne bɛ kuma ni ɲɛsin e ma e bɛ mabiliba le bori
e be livraison ne ke ele be fem be transporter e be dolo transporter be leso transporter bara o kelima haramu ye an nafolo fana kelima haramu ye ni koni sala ki to ni nafolo nyini sugula i joma ke sayala kadaka ibe na manyini nga Allah taala bolo itume leso transporter min ki ka camiona itume dolo transporter min ki ka camion la yen nafolo soro ala an nafolo la pasane ka nafolo na ika lulo lela ika hiji ke olela iki baka hiji olela iki fala hiji olela ala be na tan nafolo ni kelengele na bela ka foni la bot tabali kan ka ble nya koro kiamalo monsieur Diané mais ni ka fo chogola amena se ka baraka chogodi tubabula slamo tubabula ka bude est-ce que mo sigini me tubabula bebe barala dolole la daluya tibolo kiamalo ni le koko ayi me tungane la ma bara soro ni tumaninke bara ko tunga gbele ala bena mo labu nyene tubabula ya minu tume tubabula onna ninya tubabula oko kanyana ma yake tubabula de minu soro la ya oko kanyana ma yake olu sala ala ba do la boka era kaila ko nunu tele kelema do transporter kuma tele soguma kuma erete ele bena ni kuma fo idajmana ala kima qur'ana kono al yawma kiyama don nakhtim ala afwahihim idani ala ko kaba datugo ni medakbu wa tukallimuna aydihim bolo le bena na kuma idabe na kuma minufo barako le tunga bele mfani mbak ntoro ni me nintuma ni kentu de na folo soro idame mena na ofode ala era ko kabe dani datu wa tukallimuna aydihim bolo le keto ala taala ka jonnu bolo ulu le keto kumana dalu ya tibolo iki kalloni ni minkawe mais vous pensez que quand tu viens ici là on peut pas tout respecter tout ça ika français jarame me foli bolo anika anglais ni arabu kan jarame me foli bolo yi kiyaman don o kuma be talaila itena cela voilà mais les musulmans ils sont beaucoup compliqués là moi je comprends pas là nous sommes ici pour chercher de l'argent ika tubabuya ika civilisation banincho kiyama keneka idami mena na ofoni ala ko kabu no le datu folo jone kumato bolo le kumato watukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun seum fana me sinka bolo kuma kan seria ibe sinka isenka me seme sinka foko ala bolo ka kuma fo abe tuye ne yere be sereyama ne be sereyama ce jour-là, tout le monde est dedans. Moi qui vous parle là, je suis dedans. Vous êtes dedans. Nous sommes tous tenus debout. Nous sommes tous devant Dieu. Allah va nous juger. Qu'est-ce que nous avons fait? Mami nous belle laisse robara la européen. Wallahi, a war niya sore kanyana mayala. Saya masima folode. Ni bi bolo bo ala teria boloma. Ki yere lasgi alama. Ka tubi ka yere di alama ka nimisa war minu soro li bolo niya du ni réalisation kala. He tami bolo leri naka ikose ka boala de calcul bandabla wallahi ali yeta kata sigi ka to dala ka village la farafina yeta seneke o kapsa ema ye balo haramuna slamadoun ne be livraison kalabi slamadoun ne ba mamlu burla et puis mi yere kabako kabuna be ni ben kuma su wona fo amando ye ato arranger mais wallahi ni kuma sugu ɲɔgɔnna fɔli i ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'i jogo lo maa min m'a fɔla i ko n'o ma filɛ ne tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ n bɛ sa komi i fana bɛ sa cogo min kumakan min bɛ kan ka fɔ nin ye Alahu Taala kumakan ni ne ni e ka kan k'an jija ka baara kɛ o de la kira ko k'i sen tɛ kɔrɔta kiyama kɛnɛ kɛ i bɛ ma ɲininka i ka nafolo la min ayina tasaba i k'a sɔrɔ min do fana me olu be bara yoro munula yoro ceka jugu ante doni fo rola parce que dogoni ambolo anye islamu jamfa tubabulaya ma fo afriki almamude iya ama be don fanyo kuma kane bara chama me tubabula halalalo me bara do ba kono be bara ke bara ma haramuye monsieur Diané ti dala borodoka bi anka mogo koroba garde yoro dans les maisons de repos aux États-Unis slama ou les bala en Europe slama ou les bala est-ce que travailler dans une maison de repos elle est interdite dans une maison de repos
Est-ce que c'est permis ou pas? Travailler dans les maisons de repos, c'est permis en islam. Mais en condition, il faut respecter ce que l'islam a dit. C'est les hommes qui doivent s'occuper des hommes, les femmes doivent s'occuper des femmes. Tchaou le be occuper tchaou la, moussou le fana me occuper tchaou moussou la. Aïe, tché teta kata occuper moussou la, aïe, moussou fana tena kana occuper tché la. Moussou tena kavoka be tché ka couchi changer. Tché fana tena kavoka be moussou ka couchi changer. Aïe, anka dina te son oma. Oye barao, ayoro minu manjigini me odo le boy. Ado fana ya mounye, a bara yera yoro la. Condition d'obéir. Slamadenw ne bena kana servili kelen ninke. Ele ba donc a fo dlomay. Le second main. Dolomay le second main. Mais ebe bara la yoro mina. Le second di la ema ebe na di ka patient ma ikeni me ka occuper mo korba mina. Ele be na le second di ama. Il fana me dlota ka di ama. Ele te dolomina te le second domna. Mais ele te ni chier basier ni haramune de. Tumado almaminte na fo awye. Mais neni aw be ñoo fe tubabule ya. Ami ñoo fe Ameriki. Ami ñoo fe Australie. Ani rebe ñoo fe Canada. Ni yoroni farafi almamu te ni yoroni ndo. Ni yere fana te fo oye. Mais ni ne bala de. Ma fonga bede mais à 90% ni ne bala. A bete de. Mais à 90% ole. Et elle be tubabu munu entretenir la. Olu mona dlole la. O mona leso le la. Elle do kenime qui occupe olu la. Et domini min kadi olu no dum. No te ji toronte ka fo ki na to diloma. Ama donc ka fo au bo ka foro duloma. Au bo au mako dolola. Au ka bara yere wallahi bara ma balo slamayala. Mais bara slamaya te sont à côté minu mako yoro fana la jade. Ni manya keko a au yem bla muso ka service la. Nye muso de me occuper muso de la. Ni manya keko nye che de me occuper che la. Ah slamao. Akana natafa moyena kiyama lo kama fiye de. A foleye itlo dolala. A kiyama kuni. Ebe ta kata aripo. Nafolo nyini diala nyanya. Men nafolo nyini slauka. Slami yere kiyama do ebe kungorota soro. Wallahi ebe kungorota soro. Kira laje sallallahu alaihi wasallam. Ako Abu Bakar ni Umaruma. Kome kali Allah Ta'ala la ne nibe mansami mbolo Allah bena umanyi ngada ni nemala sharpara an Allah amena na bunda gberela hey anga bara wa anga bara bela ebe awne anga bara yorola amena kana bara leri min kakan ka bara ambolo amena me patron sonya nando la bara yoro anga pointé Anka kan ka pointé. Na me pointé I jiraja. I dolari barakero. I dolari barakero. I dolari barakero. Ye dolari la leri mi ni nana. Posi fana leri yi jija kanimbela tanga. Me bena ganamu ni namara minu ke barakero le ka patron ku wari nyini bonda kono. Patron ninte slamaye, est-ce que kiyama do ni eni slantan jola ya tonyo minka ka erika ya tonyo minka ka minitu kan bara yoro kiyama lo ni bebela sigi patron ma parce que ye patron jamfa anga dina te son jamfa ma kera ko man ghasha falaysa minna man ghashana falaysa minna jamfa kurunguru ni minu be kala ambolo ni ala nyameni bela de ni shite kala ala taala nyina ma ala taala nya asriya ni meni ngelengele nambema bara Slamaya ko loko ka bara. Slamaya kuma ibe bara iye bara ke kiyama don bara minte ke sababu ye I yere ka wari nyini no yita ki la fili jahannama la ala maslama be kislama slama be manyini ga kiyama lo ebe manyini ga kiyama lo sika fo itala bi an ka wari nyini yoro la je ni selanga mumli pièce fero yoro pièce kuntaw ne be mamu kanya ka laben kanya mime pièce fer la le pas donc a fo pièce ni may ferayula anga farafina ferayo tubabula ere ya fana beke mami mena kana pièce 100 abi kalika fo ko ni pièce 15
kasoraba don ka fo ni pièce ni monte la momili la le kelen te vla be che billahi yin namara ke adamado na ka pièce kuntan fere oma ele ko ni ki kan na folo soro mais kiyamalo ma mi ye pièce sa fe slama le slamate kafir le kafirite josona le josonate flanga fote kiyamalo ibaka hakela sigama asika fo yere tala kiyamalo ibaka hake la sigi ama ah oui e ya ke ni ka kiai ya ke ni hakili ya ke ku civiliser ni ya ke quality ko kalama me kiyamalo ibe manyininga ni ambola amadu anga domeni mba yere la ashawati café cacao produit besa ku tereti tiga tereti anakati teretu au munu be pezelike kilo tigalaw ye kilo chaman tigede mauka hake chaman tolika est-ce que na fola eye ka fo ki ye sundo gbeleyala ye selike al ni be voyage isla kan selima be kabika ikoni ebe se ka nani ke fly ele ka kilo tiga koso ko Allah taala ko wailun lil mutaffifin ko jahannama wailu Allah taala ko kilo tigela be dole la ni ka laja bianka sigidawla pezeli kala klancha chama islamawle lofiawla tomati minu be peze tomati diga minu be peze sogo minu be fere sogo minu be peze kilo la kadi nin chama mekani jamfale ka adama do tonyo ikabara e halalale me keni me ka pezeli kunta minu ke akono habika nafolo nyini kima haramuye e kiyama fana be manyininga ala karako sallallahu alaihi wasallam Umar Abu Bakr Siddiq ala be na manyininga de e afola ko Abu Bakar be do arjina kono Umar be do arjina kono me kira ko aw yenne mamin dun aw kono ni aw kongo to bolaw ka sokono aw be segi kasoro nema be aw farila aw be manyininga ala de aw be manyininga ala slamaw ni wajibili le ko ka sigi ka nyongo mafle ay kunte ka wajibili la wajibili yele ka nyongo ladi ne mi kuma na sise kuma mi fola nsomala ni ma boloka nya boloka mi fola isomala ni ba dabla ya dabla note ala taala ka kiti ala kan la yurute yelema ala kuma kan te yelema ay min la yuruta be code ay min fa be code kiti fana ye ala ta de etka choite ala taala ka kiti do ala ba labor nyawle ba Slamo ametoya kase slamo ma Europe kundanao afola ko tubabula ko kundanao be warsoro kundanao au ka warsoro jugu ya foitana kadaka be wari mi yere nyinna aya warni awte nyongen slala minu be meshi do kuna Europe ya Afrique surtout Amérique meshi geren kelengele nambe meshi niado kunzigi geren kelengele nambe kunzigi ilo me misali ya tajine beba donc afoko kunzigi geren nin kaboni kunzigi geren i kunzigi geren kelempe meshi dola kunzigi geren mina kiyamalo nini mpeze la bascule ka nyakoro ele yere bi kali ka fo ko ala yere tunkana to ele ni meshi ye ke fangele fe kuma te ko ka meshi do kuna ele mi me ka meshi do kuna ni ba boloka ya boloka ala taala te adama den dayili me den haramuna galone ala te dan fen foyi ka garjige den haramuna ni ba dabla ya dabla an tume an baw kono wati mi jone ye an garjige ibi ba kono wati mi e jone yi garjige a wati eski tumi ba kono wati mi tumi baralawa ala le tumi la dominina abi la dominika be joma iba tume dumini min kecho ifana tume balo ibale la ni jonga de ole ala taala ye karo kono lo ke iba kono
masa ala ka korosi bika masa ala taala be kan ki yelema ki ke sawre ale ala yere sona mima ki ke adamade ka senyi bolo bila o ala be se nyina na chogodi e ka halala duminu ko o ala be se bana chogodi fo ki le ka balo nyini den haramuna ayi c'est pas vrai. Le jour de la résurrection kiti ke don daluya tenye ibolo ka fontu nana tunka na ko le tunka gbele le koso ala yere tini lameo la ala yere mako tola o yere te kuma e be na kuma min fo idate na sela nin fo la bolo le be na fo ala ka nele ta ka meshido ni be meshido dabla kuna ye meshido dabla sayate kulula ko misanji e be dasuni na be wuli sogoma o loni ti bolo misali ya bolo ma e yesa ki bolo to meshila e be tamu fo ala taala façon tu mire la espérer la mena dabla mena boloka mais ibena dabla ibena boloka wati me bena dabla ibena boloka ele be toni na same wati minata ne me kumana ni awuye ni mele ga be se jola ne yere nya korote ka nibo kanto direct la foni madamu nana kananga téléphone na sa tanga direct la sa parce que ni bana bolana ka bantese ka foike tumado aw ko ni nyame ekara na abe kanga file mais ntese foike la mara dese na soro netu yo kodo to kofe ko mena ninke kofe nin sala nyake jona nyake nyerela saya fana ni bana sala ay alete ko mi momili na chena intana e garage la ka laben kana bura kono ko ayi momili tiye ni bana sala i sala ko segite e ka momili be accident ka be la do garage la toleri la o be momili reprend ka dam na caponi fembema moteur berebe sigi ala be banka sigi ka momili kono ka buri e ka ne so be chebe ta la be ka moto be chebe ta la be mais ni bana sala réparation tola réparer li tola hay réparer li tola de masaw be benasuni tlemino ye mansayake o ye mansayake o sala kan betoi o tume jamana munu mara o sala ka betoi ni me ni nu kanga on kawandi masaw do kuma kan lameni me no ya fo kabla famille ate boy o ye sanyirika o ke marala mais olu yere be sate ba fo wallahi ba fo ko tolo olu be saiba fo ko tolo yere be yere manyini ko est-ce que nunu yere ka wati ke masaya la wa he ala ka mone bakeli min ba yere lo le sayay aban toy ala soso la aban toy nidiano ko la aban toy yere sauna ko la aban toy ma kenta dabla ni mo ko nya dabla ma ko te bebe na be dabo na ni mo te la ka buru kele ngono mais wallahi ni ala taala ka tike ki kan domi inna batsha rabbika la shadid inna batsha rabbika la shadid slamaw ele ko ki bola meshi dola ele ko ala taala ka meshi danga ala kara ko sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila ala taala ala kara ko ala ka meshi danga mogo mi mado kuna o danga ni me abedo emin kuna o danga ni me ele ni ala taala che ko kira kadiye e mamaloya ele ka meshi photo ele be sutara labi o bla ko réseaux sociaux kan ele yere badon ala taala ko amman adangani me kira ko ka dangani me mo mi mado dangani me abedo min ko no dangani me ele di ala taala che islam dento na fola ki ka dolo photo do be dolo bi bolo ele te dolo min na ko ibrani misa mo do ena kana e ka dolo photo ta ka bla réseaux sociaux kan dolo bi bolo comment tu vas te sentir si réellement tu t'es repenti? Mais non, n'inte fo yanyene. Maintenant on ka doye ni dolo e doro aka dolo mi photo koro doro he jani tu me dolo mine ja dolo mina korole mais ele ni ka meshi ube Facebook kan sangani wati be ele mamaloya ima miri dambe ma miri yerema ka lon ka fo muso dambe te ka meshi do muso dambe te ki yere afficher ni meshi muso beni me sutara la sariya ka sutara le kofo ele nyene ka fo ki ka shetana julu minu bi kuna ko ni ne bato ka chenya be yera che hakilima ame dunia laba wati mina che hakilima mime tasi ka miri ayerema mime sla alanye che hakilima foiteta muso kobi muso mime meshi do kumate ka furu ka ladu ka sokono e ka muso meshi furu muso mime meshi do ika cheche ye nabe muso ta nabe meshi do nadia la muso la meshi do ma chao tesla alanye ayere maslama ya don ama meshi conséquences don liberté le bo chao bolo ale bra civilisé ama kote kiyama kola ama kote kaburu nyiningalila ale ta foitala muso ni be meshi dabla ya dabla
I ɲɔgɔnna caman muso caman de bɛ yen olu cɛ ka ɲi n'i ye o daraja ka bon n'i ta ye o danbew ka bon n'i ta ye o ka saramaya ka bon n'i ta ye olu ka mɛsi ye k'a to yen k'o yɛrɛ don sutara la ni cɛ ɲalen hali olu su cɛ ka ɲi ni e ɲɛnama ye o ka jan n'i ye o cɛ ka ɲi n'i ye o gbɛni bɛ n'i ye o fini bɛ n'i ye o dafani bɛ ka tɛmɛ i kan olu ka mɛsi ye k'a to yen olu y'a ye k'a fɔ ko tɛ. Mais tu m'auras peut-être un sikanimi ka chénya lema parce que i cheka inte i be fait ka chénya do forcer ka la i kan fi meshi le do ki yera mola ka fo ki cheka. Et vous pensez que mèche là ça fait partie de la beauté? Une femme normale, une femme naturelle n'a pas besoin de porter les mèches. Parce que tu ne te fais pas confiance. Tu ne te fais pas confiance. Pourquoi te rendre belle avec les mèches? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Reste naturel. Prends ton hijab. Respecte-toi. Ni vidéo lameni ko ni ka meshi bi bolo bona i kana laboda toy mais saya kana isoro de saya kana isoro ele sala ka meshi to tibolo i ka meshi chapeau le wa i ka meshi mi medu kuna wa parce que yere negalaw non ete meshi do la me meshi chapeau le do la ele be Allah taala negawa ele be Allah taala negawa nete meshi do la me meshi chapeau le do la kana da chapeau do ma a casquette du kuna mais elle koni jija femina be fama ko saya meleka mina to e koni meleka ni koni ko kite to ite to lo bele ya dabla ikana sade i yere ye fere beke ni meleka kana nyon encourager na ma ko selima no te wallahi na bana joli ka dala abeke komi yi kana boy ka sokono mo ay nga meshu bela bo ka tasma blala to la sayalema obeke wati mina se truta ibolo boala slama muso yaye ka foko kote o fana tuma do wati temenu no beyo ibolo boala karamo kini nege ka foko fo itala fo ite meshi chapola ele be sa comme karamo nunu be sa ele be na manyininga kiyama don Allah taala bolo slama muso ima yebi anga société be kanga seniya ima yebi ni tala dunia fanfa be slama muso yo ka sutrawla ima yebi ka ye ka fo ni yere tala yere soro fando fe ka slama muso ye ka meshi yo kuna abiki kono ka fo ko slantan do ko slama ute wallahi ni nya dirla muso ye ni la sutarala ni tala slama muso soro minu be meshi la abiki kono ka fo ko nunu ye muso de minu te slama ye slantan do wallahi abi dambe buila abi valeur buila muso ka puderi ko min fola abo sama ka buila réseaux sociaux kan ni nege staru ka vi minu be réseaux sociaux kon kan ni nege stari nunu ye dunya le fisaya katame la haraka stari nunu nyana ka fo ko dunya be dunya ni ne stari nunu nyina ni me ka fo ko nyana ma ya do be amma kon na me ka brouiller munebi ka vita ka ke stari ka vi a stari ni meta donc ilala ni kadine ne ka fan nete ele ka fani maka mo foye fo donc ilala staru do takala makosae do takala kuma sudu ye sahaba muso belebele ubey ele manyabo sumeya ka kisa fe muso folo min ni pola slamaya no fe ele manyabo umusulaimu fe muso min den sala amma songa fa cheye fo kodola na cheche wachimi ele manyabo lu fe ko lu ki kam modelie ele manyabo kira muso Aisha fe ele manyabo Hafsa fe anaka loni na ka seli anaka sundo ele manyabo Khadija fe Allah taala ye bondo muso mi arjino kono kabina masafolo muso mi ala kera dususuma ele mi Allah taala che ebe tanyabo adamaden julumun tofe mimi isla sama kata se ala sosola abila nata dunia ko abe dunia dia iye ite shifie do akako welela na kanyana maya be yoro mine betai eni Allah taala che nunu kanyana maya be mumbila obena dongili la yamfe famfe starudo ne ka fanundo no ninkadine eni Allah taala che ete sigisa ka Qur'an sura o kalandamna eti ka dina ni nyanyini eta donc afo nunu kanu kunta nunu kofe ayibla retari mina ye dunia dia minki est-ce que nunu benana ideme ka kaburu nyana mayala olu yera bala ni mo no yera ye folo ele le bi ka kaburu nyana maya nyingali la stari nunu mako foiti la edo tun kenime ki mako sa o ka nyana mayala
tu ne fais que parler de les stars, starin kadine de ne ka fan nete non ni ne starini aka stilin ne kadine ayere ka meshi brésilien min tuma kuna aka meshi espagnol min tuma kuna aka meshi ex mexicain min tuma kuna ne bamso ita do kala lebuye ikana nyina de madina muso belebele obena lo kiyama kene ka ifana loto muso minutu men nata ko olu beta jihadi keleke yoro ka silama sankorota eleni olu le bena lo kiyama lo muso minu sona ani bola a chenya koro amnana kafuru bolo amnana ka kutu bolo a furcha lonime Yasir a dencha Ammar muso yera lonime Sumayya ka baga kwa ye kafiria kwa ye islamaya toy akoko ayi oya ye ka fa tena changer o kan nege takado tasumana nege wulena fibe shishi e bola nege la shishi Sumayya kafiria Muhammadu ka alama nege wule bola tala kalo anyakoro akoka te kafiria anya wallahi kan nege kalamando anya la kanya so fibe shishi e bola anya la abeka nga fo la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah jonya ke Sumayya ka bafana ka donya tokelena nege kalama abeka nga wule kanya fananchi uma dauma oyen nege do akono Sumayya ani bola kasoro Allah Ta'ala babulu nuno man dunya ninta parce que wati ni kungurundo iba ke dorebe sa ibeta oba don ko London nato lomi ni Allah Ta'ala ka jahannama kono do jahannama kono la yamutu fiha wala yahya jahannama bi toroki jeni ite sa ire fana te nyanama ya nyuma ke tu es entre les deux tasma bi jeni ala be ban fana ka bolo kula blaika kibla toroya la watibe tu vas gâcher ta vie à cause de quelle soi-disant star ni ala adama le la fie ignina nanu ka nyanama ya ko essaye un peu. Si les réseaux sociaux, détache-toi, débarrasse-toi. Et tu ne fais qu'écouter la parole de Dieu. Mais en même temps, tu es ami avec ces gens-là. Ah non, starou l'été. Starou l'été. Alni starou benyon fani banene. C'est-à-dire, tu es toujours dedans. Ton pied est dedans ici, l'autre pied est de l'autre côté là-bas. Elle est la qualité du main, elle est la marque du main, elle est la modèle du main. Elle est qui est ardineko. À chaque fois quand tu les écoutes là, ils vont t'exciter, ils vont te obini sama kana okanyama ya lema olu kanyama ya be ni ala ko fo itala e kana nyina de no no yere nyini kiyama keneka ele yere wolo fani wolo ba ka ubena buri nyonye yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi ira wolo nani wolo fa kuma te ki kastari i kastari ira na wolo na be burla nyonya kuma te ira ni wolo fa ni wolo ba be burla nyonya. Pourquoi gâcher ma vie à cause de soi-disant stars? Okoso ama fo slama obeye ama fo kakla kasigi ka fo ando ya fo anga wajibli shamana même politique. À quoi sert de gâcher ta vie à cause d'un politicien? À quoi sert d'insulter les gens à cause d'un politicien? À quoi sert de te donner à un politicien? Il a dit Allah Ta'ala, il a dit Dinama, il a kuna diabe kokelen pemina kiyamandon, ole ika bara mega janisa. Note amemina ni bebantoli, slamau, aventurio, madame nanyerema. Anyanka bara au revoir. Anyanka bara au revoir. Anyanka baro laje anye sigika anga wari soro chogo laje anye miri wari soro chogo nima ko konte bobe ni kofe ibe manyini ngada est-ce que ni konte boni na dana konte boli ma kiyama ne kan na fulu bara war na fulu est-ce que ne bina klawa jahannama ka tuguda jahannama wallahi jahannama kuma yere ala kuma yere mo lasla akolonjan
san waga joli ni lafilila la i tɛ se san waga joli bɛ kan ka taa ko adamaden anw ma filɛ on est tellement faible hali ni ta kami sela ne ni e golo ma an bɛ kule tasuma kami i bɛ to gba la hali ni ta kami panna dɔrɔn ka se i ka fani ma a b'i ka fani sɔgɔ a b'i bolo ni a yɛrɛ b'i tɔɔrɔ i b'o o segoni tɔɔrɔya kɛ tasuma kami dɔrɔn ko e la i tatɔ le k'a lafili ne bɛ kɔnɔnadiya lalilikan dɔ di n bɛ nin di n bɛ tila k'a di an baw wallahi ne b'a dɔn k'a fɔ ko danfɛn foyi dafanin tɛ silamɛya ka di aw ye an bɛ dirɛti daminɛ ni aw ye fo ka taa se a laban na aw tɛ décourager aw fari tɛ faga an bɛɛ sɔn bɛ fɔ a la o bɛɛ n'a ta vous êtes là mais n baw ladilikan kelen pele k'a di aw ma an ye sabari ka Alahu Taala lajɛ k'an ka profiliw lajɛ muso minnu ni profiliw b'o bolo Facebookiw kan mesiw b'o kun na o kannakolonw no an b'a ɲini an baw fɛ aw y'a kɛ Alahu Taala kosɔn aw ye profil ninnu changer aw ka profil ninnu kɛtɔ daliluya le aw kan kiyama don aw y'aw yɛrɛ lajɛ aw y'aw ka Facebook tourner dɔɔni aw lakolon photo disiw bɛ kɛnɛma photo minnu la waati bɛ yen aw y'a lajigi n'o tɛ n'i kɛla safɛn ye wallahi photo ninnu le tatɔ k'a balancer dɛ silama yɛrɛ y'a silamaɲɔgɔn ye k'a sala surtout musolaka i photo min bilatɔ ko ka duwawu k'i ye silama dɔw yɛrɛ n'o ɲalala kan olu yɛrɛ bɛ décourager waati sela an ma ten an ye sabari k'an yɛrɛ lajɛ waati dɔw la adamadenya ye hakili le adamadenya ye hakili le regarde un peu i ka profiliw lajɛ i ka albumu lajɛ fɛn bɛ fɛn na a tɛ n'i honorer surtout n'i sala ni denw yɛrɛ kɛla maaba ye don dɔ a tɛ n'olu fana honorer ko dɔw kɛ ko dɔw kosɔn silamamuso caman k'o ka profiliw yɛlɛma silamamuso caman ka yɛlɛmani dɔw ka kow la fɔlɔ anw yɛrɛ tun b'a caman bloquer mais an y'a ye k'a fɔ an y'an yɛrɛ kun jalaki o tɛ solution ye e maa minnu nana ka na ala ko lamɛn n'i le ko k'i b'olu bloquer an yɛrɛ banna k'a ye k'a to yen n ko tuma dɔ ladilikan na kɛ sababu ye caman n'a ta yɛlɛma an ye sabari réseaux sociaux ye hɛrɛba ye an silamaw bolo ala ma mandarasa chance kɛ bɛɛ la ka taa mandarasa la mais faamuyali min kɛla mandarasa la mandarasa denw bɛna ka na faamuyaliw falen ni aw ye k'aw t'aw ka salon n'aw ka magasinw na mandarasa denw ka nafa min sɔrɔ aw fana ma ɲɔgɔn nafa sɔrɔ k'aw t'aw ka salon na hɛrɛ jumɛn bɛ min ka bon ni nin ye i bɛ taa mandarasa den dɔ sɔrɔ k'a daminɛ kilasi 1 fo salisi sanawi fo terminal walama université ale ka nin bɛɛ kɛ lɔnni ɲini de la mais ale bɛ sin dɔrɔn ka na lɔnniw fana partager 1 heure du temps kɔnɔ ele sigi nin b'i ka bureau la i bɛ sin k'i ka faamuyali sɔrɔ k'i ka diina labaara kɛcogo ɲuman na donc an ye sabari ne yɛrɛ b'a dali silamamuso bɛɛ fɛ silamamuso bɛɛ fɛ waati dɔw la e ko k'i mako bɛ alimami na k'a wele e yɛrɛ bɛ alimami welela i ka profili min kan i ka whatsapp la kabako le tɛ dɛ alimamiw bɛ fɛn min kɛlɛ la waati bɛɛ ko muso ye sutura ta toi tu dis tu as besoin d'imam j'ai urgemment besoin d'imam imam vraiment je t'envoie un message mais d'abord est-ce que tu as bien regardé le profil que tu as là i kanakolo mi ka profil là et tu veux aussi rentrer en contact avec un imam est-ce que ça colle ça ne colle pas on ne juge pas les gens mais vraiment, on doit aussi se respecter, c'est ce qui est bien. Dans le fond, il y a des gens qui ont des gens qui mais néanmoins, ni makobe almamina, i sabari, ko do faname, saura do faname, yo blaye kan ole cheke. Ante se tola nyana la te komi hakilu lete, la hakilu bana, anye dien, ka bo dusuko, ka bon niko, ka don ka fɔ nin bɛɛ bɛ laban saya le ma an ye sabari Alahu Taala kosɔn ne y'o de fɔ sisan n'aw b'aw ka temps ta ka anw lamɛn ten bilahi hali n'aw m'a fɔ ne yɛrɛ b'a dɔn ko diina ka di aw ye n'o tɛ an ye min kɛ kuma na hali n'a ma se lɛri kelen na tuma dɔ a surunyana lɛri kelen na walama a tɛmɛna lɛri kelen kan ni diina lamɛn man di ye i yɛrɛ tɛ miniti tan ta yɛrɛ k'i bɛ Ala ko lamɛn na mun na i b'a lamɛn tu n'as même pas le temps pour ça
mogoti neni mogoti bashi mogoti jaraki mais muna i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kuma min bɛ kan ka fɔ nin nka diina kuma le bɛ kan ka fɔ nin kira ka histoire ka di n ye surtout min fɔla sisan ko ni Abubakar kɔngɔtɔ bɔla ani Umaru donc n'i ka diina ka di i bɛ se ka tan ta k'i ka diina la mais ne b'a dɔn ko diina nin ka di aw ye donc an y'an jija ni diina diyala n ye diina dila cɛ min ma ko ka na lase anw ma ale yɛrɛ de ko mɛsi dangani mɛ a bɛ min kunna o dangani mɛ o fana m'a dɔn min kunna o dangani mɛ donc mɛsi ye fɛn dangani de ye ele tolo tɛ se ka danga mɛ lɔnnikɛlaw ko danga ye mun ye ala ka hinɛ min m'a to a bɛ hinɛla k'i don arijinɛ kɔnɔ ko ala ka danga n'a banna fɔla ko ala ka danga b'i kɔ ele tɛ bénéficier ala ka hinɛ la ala ka hinɛ bɛ cɛ janya ka bɔ ile la quand on dit la malédiction de Dieu et la miséricorde de Dieu c'est loin de toi. Allah n'aura pas pitié de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas gracié, tu n'es pas habitué avec la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu ne t'habite pas. Donc, vraiment, Mamso, ne connais pas fort Aouye. Mais là, qu'il faut Aouye dit, Aouye au cas pour fou la a shamana, na damna nauma, doninkela belebele do ko kobe kolani ala ka alimanya di musoma ko bara to bebe nogoyama kobe kola koni ala ka nogoya musoma ko bara to bebe nogoyama oyo munye ko le sutrai muso sela ki nyalo dunia na diala ka fani modeli nyuma uye ka sapu nyuma uye ki maboni mbela ka sutarata ko o muso be se ka limanya bara to beke nogoya buluma hakman yokuma bale de alama limanya ko nyadi lambema la lilikan ka kambema na fay alama kala jogo munu be anna na mandi alay na nyere ba don ko jogo nyuma ute alama jogo ni bolambela ame alaw taala dali an fotaw ani anketaw ko dia alay min kelambulo julumun kulawati temenula anye min dabo kama kake anyere ma minu dabo kama kake anyere be bara minula na me gardio sorla la haramus laka ami ala dalika ala ya fambema bara kura minu damna to ambulo ka baraka do bara lula ko luke halala gardio nyuma wiye ko luke na fulu sen ma wiye ala kana to anyesa kanto bara wala ala taala te bara min fe ala man bolo bola ala soso bara bela limaniya ko dama sangani wati be kan jidi limanyala ka ala ya fambema anga bamba taw koroma ni koro ka ala ya fa bema ka ala ya fa an fauma ka ala ya fa an bauma ka ala ya fa an koroma ka ala ya fa an balakauma ka ala ya fa an falakauma ame ya fa taraslama befe nasoro kuma fola minu yi toro achama na min fo anya fo nan dusukuni an fana ma nata dusukun fana ya tani dusukun ye note sabotelite ninte mais la lilikando al nasoro la lilikan fanga kabo nyere yo de fo ne mi meka nga fo awye ne ere fana ye jonye ko mi aw anya ngila janyo fe kase jogo matala an shikana nyere kun seniya ne be silala nya katme ka ayi ote an ka domeniye an be jonde foti be sekela an be bolo ka ala ya fambe mala mukela ame kla fana ka duwo ke kuma tunya fanga kuma damnana an fa dina sembelebele do Liberia ayeslam ya mademe amman kutu nyuma usela amma anyama yeda me adama de ebe bara min wale ebe bara min ke ebe tano kabe odema minye amfaye alaji kuruma Liberia slamautu me toroya la watimi slamautu me dogo watimi slamautu me persécuté watimi slamadendo tumo toro no jamu yelema watimi a ko an fa jola joyoro de ka jola joyoro Liberia abe fo jihadi minu ma ko jihadi ba do leti slamaw toro ni me watimi toro ya be laborlo kan watimi mami medien ka slama darapota toro ya keto ale dienama o bolancha mabi anyare be kuma mi kan do leti do yo kanyana ma ya beke dina ni defanela muna
Ils se sont donnés, ils se sont sacrifiés pour que la parole de Allah subhanahu wa ta'ala qui est la ilaha illallah triomphe. Allah du koroma ala ya ka kalfam nala. An fado, an ka nyamodo, ay chasiri min ke slamaw ye Liberia. Kadaka Liberia histoire d'unité ma foila, kela min kelay bebado, nin kela chama, slamaya erat me shitunu nyami. Mo ba fo ko nko o kele la Liberia o histoire ma dogo ma foila. Ma minu bena jok slamaw joyoro pour que slamaw ye sabati. Pour que dina ninkana tunu, pour que slamaw yeso koka alabatoke, kwa ye joyoro baka alade, ama alaw ta'ala dali, anfa alaje kuruma ka ala yafama, ka ala hinala, ka bankuna kama, ka nyiningalu nogoyaye, nyanama ya fulana mi medamna nabulu nika, ala diya ka kama ka arne sufoloye, ayo wati minu ketumado farutu mandala ka nimbe kama julungu ya faye, ayere ta'ala ka demaya minu toye ka demaya sabati ako, ka korota di ama, ka ala diya beta yoromi ko diya la katimatu me yoromi ama ala ta'ala dali ka asabati belebelo joro ki amado ka ala ta'ala hinala ka arinya di ama damfen foi da fanita e beta soro amini bara belebele beke me beta soro kodo fana me andonina mimandi ala ame ala dali koko natuma donina nasoro atumandi ala ka ala ya fa bema koko be an fana donina na mandi ala ka ala ya fa bema ka ala ya fa nga chogorbama ka bankuna kama ka kaburu nora koro ka kaburu lawolo ka lawasa akoro ka kaburu nyanamaya kabolo aka arjina sofule ka sawa ka kaburu nyanamaya la sayani yere ka kama sawa baye ka kama lafiya baye ale tani ka faranka saya fere kormo ni koro kan ka ala ya fa ubema ala mukala dina temenina kelingile nambe ale minta misri balye minta ye ka misri yere dorone toy ame alaw ta'ala dali ka laban kunyumadi abema ala mukala كسنين سنمدي أبما على موكلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.